السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ زین العرب کا خزانہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایران کے ایک شہر اصفہان میں زین العرب نام کا ایک غریب شخص رہتا تھا۔ بیچارہ دن رات کولو کے بیل کی طرح محنت مزدوری کرتا، تب کہیں جا کر اسے اور اس کے بال بچوں کو 2 وقت کی روکھی سوکھی نصیب ہوتی۔ زین العرب منہ اندھیرے اٹھتا اور جنگل میں جا کر کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتا اور کبھی مزدوروں میں شامل ہو کر اینٹ گارا ڈھوتا۔ صبح سے شام تک ایسے ہی سخت کاموں میں جتے رہنے کے باعث وہ رات کو تھکا ہارا واپس گھر آتا اور روٹی کھا کر سو جاتا۔ ہفتے کے 7 دن 12 گھنٹے کام کرتا، اسے کبھی سیر تفریح کا موقع نہ ملتا تھا۔ بہت دن یوں ہی گزر گئے۔ دن رات محنت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے پاس کچھ روپیہ جمع ہو گیا۔ سچ ہے، خدا کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ زین العرب نہایت نیک اور دیانتدار آدمی تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دوسروں کی طرح بے ایمانی کر کے دولت جمع کرے اور محنت کرنے کے بجائے عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ اب ایسے دن بھی آنے لگے کہ اسے اور اس کے بال بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی ملنے لگی۔ وہ سب خدا کا شکر ادا کرتے۔ چند برس کے اندر زین العرب کے پاس بہت ساری سونے کی اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ جب وہ ان اشرفیوں کو دیکھتا تو اس کا چوڑا چکلا سینہ خوشی سے پھولنے لگتا۔ یہ اس کی محنت کی کمائی تھی اور ہر شخص کو اپنی محنت کی کمائی پر فخر ہوتا ہے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ زین العرب کو ایک غم بھی بار بار ستانے لگتا۔ وہ غم یہ تھا کہ کہیں اس کی محنت کا یہ پھل کوئی چپکے سے اڑا نہ لے۔ چوروں کا کیا اعتبار؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے ویسے کے کان میں بھنک پڑ گئی کہ زین العرب کے پاس اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہے تو اس سے آگے غریب مزدور نہ سوچ سکا۔ اصل میں اس خیال ہی سے اس کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے کہ کوئی چالاک چور رات کے اندھیرے میں آئے اور اشرفیوں کی یہ تھیلی اٹھا کر چل دے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ ان اشرفیوں کو چوروں کے ہاتھوں سے محفوظ کرنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ایسی جگہ چھپائے جہاں چور تو کیا، چور کا باپ بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک رات جبکہ اصفہان شہر کے سب لوگ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے اور گلی کوچوں میں آوارہ کتوں کے سوا کوئی نہ تھا، زین العرب چپکے سے اٹھا، آہستہ سے اپنے مکان کی دیوار پھاندی اور دبے پاؤں چلتا ہوا قریب کے جنگل میں پہنچا۔ اس نے جلدی ایک درخت کے نیچے گڑھا کھودا اور اشرفیوں کی تھیلی اس میں دبا دی۔ گھر واپس جانے سے پہلے اس نے درخت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا تاکہ دوبارہ جب چاہے یہاں آن کر اپنی دولت نکال سکے۔ اس کارروائی کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ خدا کا لاکھ شکر کہ کسی نے اسے آتے دیکھا نہ جاتے، سوائے ان 1-2 کتوں کے جو اس کے مکان کے سامنے ہی ہڈیوں کی تلاش میں زمین سونگتے پھر رہے تھے، اور ظاہر ہے کتے کسی سے کسی کا راز نہیں کہا کرتے۔ گھر آ کر زین العرب نے محسوس کیا کہ دولت چوری ہو جانے کا جو خوف اس کے دل و دماغ پر بیٹھا ہوا تھا وہ دور ہو چکا ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو بے حد ہلکا پھلکا سمجھ رہا تھا۔ پھٹے پرانے بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا کہ چند برسوں میں کچھ اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو محنت مزدوری کا کام چھوڑ کر کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول لوں گا۔ آخر کوئی آدمی کب تک اتنی محنت و مشقت کا کام کر سکتا ہے؟ سدا کوئی جوان نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ اس کے بازوؤں میں طاقت رہتی ہے۔ ایک نہ ایک دن بڑھاپا آن دبوچے گا۔ 15-20 دن گزر گئے۔ ایک رات زین العرب کو خیال آیا کہ ایک نظر جا کر اپنی دبی ہوئی دولت کو دیکھ تو آئے۔ اشرفیاں گننے اور یہ اطمینان کر لینے کی خواہش اس کے دل میں انگڑائیاں لینے لگی کہ اس کی دولت درخت کے تلے زمین کے اندر ہر طرح محفوظ ہے۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بیوی اور بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ باہر گلی کوچوں میں سناٹا تھا۔ وہ دبے پاؤں مکان سے نکلا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی خوش نصیبی تھی کہ آدھی رات کے وقت کسی شخص نے اسے جنگل میں جاتے نہ دیکھا۔ اسے وہ درخت اچھی طرح یاد تھا جس کے نیچے اس نے گڑھا کھود کر اشرفیوں کی تھیلی دبائی تھی۔ وہ سیدھا اس درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے ارد گرد کی مٹی نرم اور پولی تھی۔ زین العرب خوشی دونوں ہاتھوں سے مٹی کھود کر پرے پھینکنے لگا۔ صرف 1 ہاتھ کی گہرائی میں اس کا خزانہ دفن تھا، لیکن اس نے تو کئی ہاتھ گہری مٹی کھور ڈالی تھی اور خزانے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر زین العرب کے ہوش اڑ گئے کہ اس گڑھے میں سے تھیلی غائب تھی۔ سیدھا کھڑا ہو کر اس نے درخت کو نیچے سے اوپر تک خوب غور سے دیکھا۔ بے شک یہی وہ درخت تھا۔ اس کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ اس نے جلدی دوسری جگہ سے مٹی ہٹانی شروع کی، مگر بے سود۔ وہاں بھی اس کی تھیلی نہ تھی۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس درخت کے نیچے اس نے تھیلی دفن کی تھی، لیکن کوئی نامعلوم چور یہ تھیلی نکال کر لے گیا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر چور کو اس تھیلی کی موجودگی کا علم کیسے ہوا۔
क्या किसी ने उसे घर से निकलते और जंगल में गड्ढा खोदकर थैली दबाते हुए देख लिया था? बेचारे मजदूर की आंखों में आंसू आ गए और टांगें कांपने लगीं। उसे यूं लगा जैसे सारा जंगल घूम रहा है और दरख्तों के पत्ते तालियां बजा बजा कर उसकी मुसीबत पर खुश हो रहे हैं। उसे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो अपने मकान तक किस तरह वापस पहुंचा। खैर गुजरी कि उसकी बीवी अभी तक सो रही थी, वरना वो अपने शोहर की ये अबतर हालत देखकर जरूर पूछ-गुछ करती कि वो इतनी रात गए कहाँ गया था। उस रात उसे बिल्कुल नींद न आई। रह रहकर दिल आप ही आप बैठने लगता और आंखों में आंसू भर आते। उसे किसी तरह यकीन न आता था कि वो दौलत जो उसने बरसों की मेहनत के बाद जमा की थी यूं आनन फानन हाथ से जाती रहेगी। ये बात भी उसके जहन में न आती थी कि वो चोर को कैसे तलाश करे और इस मामले में किससे मशवरा ले। कोई भी ऐसा ना था जो हमदर्दी और अफसोस के दो बोल ही उसके हक में कह देता। फिर सवाल ये था कि अगर वो किसी से फरियाद करे भी तो उससे पूछा जाएगा कि ये अशरफियां आई कहाँ से। हो सकता है कि उस पर शक किया जाए कि उसने ये अशरफियां कहीं से चुराई हैं। इस परेशानी में वो दिल लगाकर काम भी ना कर सका। इसी परेशानी में गर्क था कि उसकी मुलाकात एक सौदागर से हुई। ये सौदागर शहर का एक अमीर शख्स था। उसने जब देखा कि एक आदमी परेशानी के आलम में बैठा हुआ है तो सौदागर ने उसकी मदद करने का इरादा किया। कुछ देर तक तो ज़ैनुल अरब ने टाल मटोल से काम लिया, क्योंकि वो उस सौदागर को जानता ना था और ऐसा कीमती राज उस पर जाहिर करना। लेकिन जब वो सौदागर से बात करने लगा तो उसे काबिले भरोसा शख्स लगा। उसने तमाम किस्सा सौदागर को सुनाया। सौदागर ने कहा, ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए एक कड़ी आजमाइश है, सब्र से काम लो। वो अशरफियाँ तुमने मेहनत और हक हलाल की कमाई से हासिल की हैं और कोई चोर उन्हें चुरा नहीं सकता। मुझे इस मामले पर गौर करके कोई ऐसी तदबीर सोचनी पड़ेगी कि तुम्हारी खोई हुई अशरफियाँ तुम्हें वापस मिल जाएं। इतने बड़े शहर में उस शख्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है जिसके हाथ तुम्हारी दौलत लगी है, लेकिन खुदा कोई ना कोई सबब जरूर पैदा कर देगा। ऐसा मालूम होता है कि जब तुम रात के अंधेरे में गड्ढा खोदकर अशरफियों की थैली दबा रहे थे, कोई शख्स वहां पर मौजूद था। जब तुम घर वापस चले गए तो वो शख्स दरख्त के नीचे गया और गड्ढे में से थैली निकाल कर रफू चक्कर हो गया। अब तुम मुझे 10 दिन की मोहलत दो। इस अरसे में शायद कोई ऐसी तदबीर मेरे दिमाग में आ जाए जिस पर अमल करके मैं तुम्हारी खोई हुई दौलत चोर से वापस दिला सकूं। ज़ैनुल अरब ने खुश होकर कहा, जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जिंदगी भर आपके बाल बच्चों को दुआएं दूंगा। 10 दिन की बिसात ही क्या थी, पलक झपकते में गुजर गए। सौदागर ने इस दौरान में सैकड़ों तदबीरें सोची, मगर इनमें से एक भी ऐसी ना थी जो कारआमद साबित होती और जिस पर अमल करने से बेचारे मजदूर की किस्मत जाग उठती। ठीक 11वें दिन ज़ैनुल अरब उम्मीदों भरा दिल लेकर सौदागर की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने ज़ैनुल अरब को बड़ी मोहब्बत से अपने करीब बिठाया और कहने लगा, मेरे भाई यकीन करो, इन 10 दिनों में दिन रात तुम्हारे मामले ही पर गौर करता रहा हूँ। कोई तदबीर ऐसी नहीं सूझी जो कारआमद होती। खुदा के काम अजीबो गरीब हैं, वो जो करता है बेहतर ही करता है। मुमकिन है कुछ अरसे बाद खुद ब खुद ऐसी सूरत पेश आए कि चोर का अता पता लग सके। तुम्हें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। अभी उसकी बात खत्म न हुई थी कि शहर की गलियों में फिरने वाला एक पागल फकीर वहां आन पहुंचा। उसके कपड़े बोसीदा और पुराने थे। दाढ़ी, सर और मूंछों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। मुंह से राल टपक रही थी। उसने ज़ैनुल अरब और अमीर आदमी को अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरा, फिर एक आंख दबाकर बोला, चुपके चुपके क्या बातें हो रही हैं यारो, कुछ हमें भी तो बताओ कि मामला क्या है। सौदागर ने ज़ैनुल अरब से कहा, मेरा ख्याल है इस फकीर को सारा किस्सा बता देना चाहिए। कभी कभी ये दीवाने लोग ऐसी बात बता देते हैं जो दानाओं के जहन में भी नहीं आती। ज़ैनुल अरब ने जवाब दिया, जनाब मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, आप फरमाते हैं तो जरूर बता दीजिए। दीवाने फकीर ने अचानक उन दोनों के गिर्द घूम घूम कर नाचना शुरू कर दिया। साथ साथ वो तालियां भी बजाता जा रहा था। फकीर को नाचते देखकर गली में से गुजरने वाला 9 बरस का एक लड़का भी ये तमाशा देखने को रुक गया। थोड़ी देर नाचने के बाद फकीर आप ही आप थम गया और डांट कर बोला, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? जल्दी बताओ क्या मामला है और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? अगर नहीं बताओगे तो ईंट मारकर तुम दोनों के सर फाड़ दूंगा। और ये कहते ही वो ईंट उठाने लपका। तब सौदागर ने फकीर को रोककर शुरू से आखिर तक जो ज़ैनुल अरब पर बीती थी वो कह सुनाई। दीवाना गौर से सुनता रहा। जब सारा किस्सा तमाम हुआ तो उसने उठकर फिर नाचना शुरू कर दिया। सौदागर और ज़ैनुल अरब चुपचाप दीवाने को नाचते हुए देखते रहे। आखिर उसने कहा, वाह, मैंने चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, वही है, मगर वो चोर नहीं है, वो तो दवा की तलाश में आया था।
उसे उस दरख्त की जड़ों की जरूरत थी। जब उसने जड़ें काटने के लिए जमीन खोदी तो अशरफियों की थैली भी निकल आई। जड़ों के साथ वो थैली भी ले गया, थैली भी ले गया, हाँ, थैली भी ले गया। और यूं वो फकीर नाचता मटकता मकान से बाहर निकल गया। लड़का वहीं खड़ा रहा। फकीर के जाने के बाद सौदागर और ज़ैनुल अरब आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि फकीर ने जो कुछ कहा है आखिर उसका असल मतलब क्या था। इतने में वो लड़का बोल पड़ा, उस दरख्त का नाम क्या है जिसके नीचे इस मजदूर ने अशरफियों की थैली दबाई थी? वो दरख्त जैतून का था। ज़ैनुल अरब ने जवाब दिया। बस तो फिर मामला साफ है, लड़का कहने लगा। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि शहर में जितने भी तबीब हैं बारी बारी सबके पास जाकर पूछो कि क्या पिछले 10-15 दिनों में कोई ऐसा शख्स उनके पास आया था जिसको उन्होंने जैतून की जड़ लाने को कहा था। सौदागर ने ज़ैनुल अरब को अपने साथ लिया और बारी बारी तमाम हकीमों से पूछने लगा कि क्या उन्होंने किसी को जैतून की जड़ इस्तेमाल करने की हिदायत की थी। एक हकीम ने इकरार किया और उसने बताया, इस शहर का एक नामी गिरामी ताजिर जिसका नाम ख्वाजा समंदर था, उसके पास इलाज की गर्ज से आया था। उसे दमे का मर्ज था। मैंने उसे जैतून की जड़ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था कि जैतून की जड़ों को पानी में जोश दो और इस्तेमाल करो, अगर खुदा ने चाहा तो ये तकलीफ जाती रहेगी। उस ताजिर को शहर का बच्चा बच्चा जानता था। वो अपनी शानदार हवेली में रहता था और निहायत नेक आदमी समझा जाता था। सौदागर ज़ैनुल अरब को लेकर ख्वाजा समंदर की हवेली पहुंचा। ख्वाजा ने फौरन उन्हें अंदर बुलाया और आने की वजह पूछी। सौदागर ने ख्वाजा को सारी बात बताई। ख्वाजा समंदर हंसकर बोला, हकीम की तजवीज़ के बाद मैं जंगल में जैतून की जड़ की तलाश में गया। जंगल में जाते ही मुझे जो पहला जैतून का दरख्त मिला, मैंने उसकी जड़ों को खोदना शुरू किया। क्या देखा कि जड़ों में एक थैली दबी है। मैं जड़ों के साथ साथ उस थैली को भी साथ ले आया ताकि उसके असल मालिक तक पहुंचा सकूं। क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए ये रायगा नहीं गई। उसके बाद उसने वो थैली ज़ैनुल अरब के हवाले की। ज़ैनुल अरब ने सौदागर और ख्वाजा समंदर का शुक्रिया अदा किया और थैली लेकर खुशी खुशी घर को रवाना हुआ। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।